बोलो मरहबा। धूम मचा दो धूम मचा दो मोहम्मद की आ गई सरकार। धूम मचा दो धूम मचा दो मोहम्मद की आ गई सरकार। एक शहनशाह वाला की आमद है, एक शहनशाह वाला की आमद है, एक कौन से शाह वाला की आमद है। धूम मचा दो धूम मचा दो मोहम्मद की आ गई सरकार। तन्हा कौन है? আল্লাহ রাসূলকে অনেক মহব্বত করে মারহাবা জানিয়েছেন। আল্লাহকে কে কার থেকে জোরে রাখতে পারেন আজকে একটু দেখিয়ে দেন ইনশাআল্লাহ। তন্হা কौन है? बादशाह वो कौन है? मेहरबान वो कौन है? अल्लाह क्या उच्च शान है। अल्लाह अल्लाह सब दिलों का जान है। अल्लाह अल्लाह मेहरबान वो कौन है? अल्लाह अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह। अल्लाह अल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह। अल्लाह अल्लाह या रब्बल आलामीन। আপনারা কিন্তু বলেছেন আল্লাহকে ডাকতে গিয়ে গলাটা ছিঁড়ে গেলে কার কোনো আফসোস নেই। আরে তো একটু দেখিয়ে দেন না। ইয়া রাব্বাল আলামিন সাল্লি আলা তাহাল আমিন ফি কুল্লি ওয়াক্তিন ওয়া হিন। আল্লাহ জমিনের মালিক কে, তোমার মত খালিক কে, তোমার মত মালিক কে। अल्लाह अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह। अल्लाह अल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह। अल्लाह अल्लाह। আমাদের সম্পর্ক কার সাথে? একটু চিৎকার করে বলেন না কার সাথে? আমি বলবো তেরা মেরা রিশতা কিয়া। চিৎকার করে বলবেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। পারবেন তো ইনশাআল্লাহ? তেরা মেরা রিশতা কিয়া। এই আওয়াজে না একটু জোরে চিৎকার করে বলেন না হাতটা উঁচু করে। তেরা মেরা রিশতা কিয়া। আল্লাহ পাক